ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কলাकारসকল আহিছে। मैं आ रहा हूँ और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल, मैं गुजरात से हूँ। मैं गुजरात में भी यही काम करती हूँ। मैं वेब सीरीज़ में काम करती हूँ। And I understand Assamese also, but I can't speak fluently. पोखिला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। असम के विषय में मेरा जो मानना है कि दिस इज़ द स्टेट ऑफ कल्चर। उनको देख कर के हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है असम में आकर। उसमें नेशनल इंटीग्रेशन इसी को कहते हैं, सब यहाँ मिलके एक हो जाते हैं, एक भाषा हो जाती है। पोखिला within the India we are going to culturally related. সেই উদ্দেশ্যটোৰ কাৰণে আমাৰ এইটো আৰু এনেকুৱা উদ্দেশ্য বেলেগত কৰিব নোৱাৰে। I'm basically from Jharkhand, but my working place is in Bombay. I mean, I've been into serials and films. CID, Crime Patrol, Savdhan. I mean, any channel you watch. I mean, right now. নেশ্যনেল পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন ৰাষ্ট্ৰীয় এক অনুষ্ঠান আৰু পাৰফৰ্মেন্সৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে ভূমিকা পালন কৰি আছে তেওঁলোকক এখন মঞ্চ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠান আৰু অসমৰ এগৰাকী গৌৰৱান্বিত নাৰী ব্যক্তিত্ব আৰু এই সংস্থাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক পখিলা কলিতা আৰু এই সংস্থাৰ উদ্যোগত মহানগৰীত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰু আমাৰ কেমেৰা সন্মুখত ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, মণিপুৰৰ পৰা, ৰাজস্থান, বিহাৰ, মেডাম ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই বিখ্যাত শিল্পীসকল অভিনেতাসকল আহি মিলিত হৈছে। প্ৰথমতে আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যন পৰ্যায়লৈ যাওঁ আৰু অনিল বৰুৱা আছে, অতি সুন্দৰ কণ্ঠ, অনিল ডেকা। হয়, বাইদেউ অকণমান ইন্ট্ৰডাকশ্যন পৰ্বটো চমুকৈ আমাৰ এখেতৰ বিষয়ে পৰিচয়। নমস্কাৰ। আজি 2 দিন ধৰি আমাৰ নেশ্যনেল পাৰফৰ্মিং আৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন আমাৰ অসমত সৌভাগ্যক্ৰমে অসমৰ কলাক্ষেত্ৰৰ বাগ্মীৰ নীলমণি ফুকন হলত হৈ আছে। আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কলাকাৰসকল আহিছে, নাট্যকাৰসকল আহিছে। তাৰ ভিতৰত এই মুহূৰ্তত মঞ্চত উপস্থিত আছে মণিপুৰৰ পৰা NPAৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট ডক্টৰ নাট্যাচাৰ্য KB শৰ্মা ডাঙৰীয়া। তেখেত অভিনেতা, ডাইৰেক্টৰ, অভিনেতা। ঠিক আছে, আমি আৰু প্ৰথমে ইন্ট্ৰডাকশ্যন লৈ লওঁ। এখেত বিহাৰৰ পৰা আহিছে, বিহাৰৰ বৰিয়াৰপুৰৰ মুংগেৰৰ মেইনলি। এখেতেই 1991 চনৰ পৰা NPAৰ সদস্য আৰু এখেত নিজেই এগৰাকী অভিনেতা আৰু পৰিচালক, নাট্যকাৰো। ঠিক আছে, ছাৰৰ বিষয়ে। এখেত ৰাজস্থানৰ পৰা আহিছে। অশোক শৰ্মাজী, আমাৰ NPAৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট অশোক শৰ্মাজী ৰাজস্থানৰ। এখেতে নিজেই এগৰাকী অভিনেতা আৰু পৰিচালক। এখেত গুজৰাটৰ পৰা আহিছে আৰু এখেত ভাৰতী বানকানী। এখেত এগৰাকী অভিনেত্ৰী আৰু ভাল ডান্সাৰ, নৃত্য প্ৰতিযোগী। झारखंड से आए हुए हैं हमारा सादागिरी एगोराकी अभिनेत्री है ना, और डांसर। और कौन है बलवान सिंह, वो एक्चुअली झारखंडर एगोराकी विख्यात জাৰ্নেলিষ্ট, সাংবাদিক। আচ্ছা আচ্ছা, আমাৰ জ্ঞাতি ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে, আমাৰ লক্ষী দাস ডাঙৰীয়া। দাদা আহি পাইছে এইফালেদি। আমাৰ এৱাৰ্ড দি আছে নহয় আজি 9গৰাকী আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিক, বিশিষ্ট সাহিত্যিকক, বিশিষ্ট কলাকাৰক আমি সন্মানিত কৰিম বিভিন্ন উপাধিৰে। তেখেতসকলৰ ভিতৰত আমাৰ পাঠশালাৰ পৰা নিত্যানন্দৰ পৰা আহি পাইছে লক্ষীকান্ত দাস ডাঙৰীয়া। এখেত আচলতে মোৰ ডাঙৰ দাদাৰ নিচিনা। এখেতেই মোৰ পথ প্ৰদৰ্শক আছিলে। মই যেতিয়া লিখি পেলাই টেবুলৰ ওপৰত থৈছিলোঁ তেতিয়া সেই কাগজ লক্ষীদায়ে মোক বাৰে বাৰে কয় পেপাৰত দিয়ক। এই প্ৰথমে তেওঁৰ মুখেৰে জানিম। ময়ো স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নিজৰ ঠাইৰ মানুহ। প্ৰথমতে যিটো বৰিষ্ঠ है देखा अशोक शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस अधिवेशन के बारे में। और पोखिला कलिता हमारा असम का बहुत जाने माने वो नाट्याचार्य नाटक के बारे में, परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में बहुत काम कर रहा है, ऑल इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे आके इस अधिवेशन में एक पार्टिसिपेट करने के बाद आपका कैसा महसूस हुआ? पोखिला कलिता, रविंद्र का ये लोग जैसा अरेंजमेंट किया है, आप लोग खुशी है? बहुत बहुत खुशी है। मैं कई वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ और पोखिला जी तो वास्तव में बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं।
यहाँ की जुझारू है जो महिला है और महिला शक्ति है यहाँ असम की ये, और जो भी काम ये कर लेती हैं उसको पूरा करके ही छोड़ती हैं। इसलिए मुझको यहाँ आने में बड़ी खुशी होती है और मैं बार बार मैं इनको फ़ोन करके भी बोलता हूँ कि मैं आ रहा हूँ और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है। आपके पास और आएंगे और मैडम है, वुमेन पावर को हम पहले स्थान में रखना होगा। आप गुजरात से हैं? बिल्कुल, मैं गुजरात से हूँ। मैं गुजरात में भी यही काम करती हूँ। मैं वेब सीरीज़ में काम करती हूँ, गुजराती सीरियल्स में भी मैंने काम किया है, नाटक किए, हिंदी, गुजराती, संस्कृत भी नाटक किया है। और जब भी पखिला जी बुलाते हैं तो इतना प्यार है हम दोनों में, तो और वुमेन पावर वो इतना करती है तो हम वहाँ से यहाँ क्यों नहीं आ सकते, क्यों हम यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकते, क्यों उनका साथ नहीं दे सकते। उनकी जो टीम है उसमें जो लेडीज़ है वो भी बहुत अच्छे से उनका साथ देती है। इसीलिए मैं कहूँगी कि वुमेन पावर जिंदाबाद। थैंक यू। असम पावर के बारे में क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, आसाम पावर तो है ही, तभी तो उनको इतनी प्रेरणा मिलती है। यहाँ का ऑडियंस इतना अच्छा है, यहाँ का मीडिया इतना अच्छा है जो उनको करेज कर रहा है, तो एनकरेज कर रहा है, तो इसीलिए तो वो इतना आगे निकल चुकी है। और इसीलिए वी प्राउड ऑफ पखिला जी। थैंक यू। वन पर्सन फ्रॉम मुंगेर बिहार एंड योर गुड नेम अगेन। धन्यवाद। मैं मुंगेर बिहार से हूँ। मैं असम करीब करीब 15-20 साल से आ रहा हूँ। जब भी आता हूँ पखिला जी के साथ काम करता हूँ यहाँ करके। मैंने एक बार इनके निर्देशित फिल्म में भी काम किया था, समिया पिक्चर में मैंने यहाँ काम किया था। और इस आयोजन में मैं आया हूँ और इस संगठन से मैं फाउंडर हूँ। मैं इस संगठन का जब हुआ था हम लोग मिल के चला रहे हैं और आगे भी इनके साथ हम बने हुए रहेंगे। धन्यवाद। और सवाल रहेंगे आपके पास। फिर स्वागत है आपका। मणिपुर, असम ये बहुत नज़दीकी स्टेट है, तो असम के बारे में कैसा ख्याल रखते हैं जब मणिपुर में रहते हैं, और असम का जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, इसके बारे में आप लोगों का कैसा ख्याल है? What I'm saying this, Assam, Manipur, it is not different. It is one. It is one. And then I have been here, Assam, related say 30-40 years. And I understand Assamese also, but I can't speak fluently because of I've been living at Manipur very long time. And then now we are just having this big function. We are proud of this Pakhila quality. इसलिए we are coming here to perform our duty. I am as a working president. I am now taking the charge of president when he is absent now. Very, very glad and very happy, and for coming also we will perform as it is. How would you like to evaluate our culture, Assamese culture? Assamese, no, Manipuri, Assamese, there is no any difference in our cultural program because we are the theatre person. There is no any different because our aim is to integrate India as a whole, one. This is the thing. And, what would you like to say about the activities? You have said we are one culturally, but cultural activities may be different. Different kinds of cultural activities may be in Manipur or in our different. So what do you want to say about the performing arts activities in Assam under the leadership of Pokhila Kolita and other persons? No. There is no any difference. It depends only the folk tradition. Folk tradition is different according to their regional purpose. But everything, the acting and the system is different, not different. Theatre is theatre. One only, theatre. Are you happy with the arrangement of this program? I'm one of the responsible person. We are arranging. No happy, no unhappy. We are arranging. Yes, you are arranging, but it is arranged by those persons who are in Assam sector. It is arranged by Assam sector. I love Assamese well because I told you I have been here 30 years. Okay. Moving to sure. Welcome, and I have one journalist. Most welcome. You are related with the newspaper or any television? मैं दैनिक जागरण से जुड़ा हुआ हूँ और सीनियर जर्नलिस्ट हूँ उसका, और थिएटर से भी जुड़ा हुआ हूँ। करीब 18 सालों से मैं थिएटर से हूँ। असम के बारे में कैसा ख्याल रखते हैं जब वहाँ पे रहते हैं? असम ऐसा है वैसा है? एक बात मैं कहना चाहूँगा असम के लिए कि
भारत रत्न डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका जी की यह धरती है और मेरी काफ़ी चाहत थी कि मैं एक बार यहाँ आऊँ। ये मेरे फर्स्ट टाइम है गुवाहाटी आना। पोखिला जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों को आमंत्रित किया। असम के विषय में मेरा जो मानना है कि दिस इज़ द स्टेट ऑफ कल्चर। काफ़ी यहाँ का कल्चर रिच है, घर घर में लोग संगीत से डांस से जुड़े हुए हैं और ये चीज़ें बाकी स्टेट्स को अलग करती हैं। ये चीज़ें असम को बाकी स्टेट से अलग करती हैं। हम अपने झारखंड में देखते हैं, वहाँ भी अपना एक कल्चर है, लेकिन इस तरह से नहीं है कि वहाँ का एक एक बच्चा वहाँ का जो फोक डांस है उसको जानता हो। यहाँ वो चीज़ें हैं। Means you have positive thinking about Assam. That is the good part. Yeah. Coming to another artist, you are from? Dhanbad, Jharkhand. What do you perform actually? I'm a theatre artist and director also. You have been connected with this concept performing arts for how many years? I'm around 5 to 6 years. 6 years. Yeah. And for how many years you have been connecting with National Performing Arts Association? 5 to 6 years. Okay. And you are a upcoming woman power, and this is the very senior most woman power from Assam Pokhila Kolita. So how would you like to evaluate this kind of woman power from Assam? दीदी के वजह से ही हम यहाँ आए हैं और उनको देख कर के हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है कि हम वो आज इतनी सीनियर होके इतना अच्छा काम कर रही है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम भी अपने लेवल से अपनी चीज़ें करें और अच्छे तरीके से करें और उनके तरह आगे बढ़े। Have you ever met Mrs. Pokhila Kolita in your state? या दीदी हमारे यहाँ पे आती रहती हैं और कॉम्पिटिशन्स के लिए आती हैं, तो हमारी मुलाकात झारखंड में हुई थी, उसके बाद फिर आज यहाँ आसाम में हो रही है। Thank you so much from Assam. Another, can you introduce yourself, madam, please? नीलम सिंह फ्रॉम वाराणसी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आसाम में आकर के, और मैं रिस्पेक्टेड पोखिला मैम को और अभय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इस धरती पर आकर के मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा आसाम मुझे। And how are you related with the performing arts? You are actor, director. I don't know, so I have asked you. I'm acting film. You are acting for how many years? 42 years. In theater? Theater. Okay. And how would you like to evaluate acting of, direction of, or as a cultural activist? How would you like to give marks to our Assamese women power? My guru, 110%. Means you have already experience to meet Mrs. Pokhila Kolita. Yeah. Okay, it's very good for and मुद्दे पर बात आते हैं। नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स के ज़रिए किस किस काम में आप लोगों का ध्यान होता है? हमारा तो ज़्यादा करके एक्टिंग पे और मंच सज्जा पे, इस पे ज़्यादा परफॉर्मेंसिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ये एक जो माहौल जो बनता है ना, जो अलग अलग स्टेट से जो लोग आते हैं उसमें नेशनल इंटीग्रेशन इसी को कहते हैं कि विभिन्न प्रांतों से आए हुए सब यहाँ मिलके एक हो जाते हैं, एक भाषा हो जाती है। भाषाएं चाहे अलग अलग हो, लेकिन उनके जो भावनाएं हैं वो सब एक हो जाती हैं यहाँ आके। तो इतना अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है, और पाखिला जी इस कार्य में बहुत ही सराहनीय काम कर रही हैं। आपसे और एक सवाल, जितने साल से आप लोगों का ये संस्था काम कर रहा है, जस्टिस कर रहा है ये परफॉर्मिंग आर्ट्स के फील्ड में? जी हाँ, कर रहा है, जस्टिस कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। और हम लोग की जो संस्था बनी है ये दरअसल में और व्यावसायिक कलाकारों के लिए सरकार द्वारा जो मूलभूत सुविधा है, अपनी लड़ाई लड़के सरकार से अपने कलाकारों के हित के लिए काम करना, ये संस्था का मेरा मुख्य मकसद है। बहुत सारे समय में ये बात सुना जाता है जो उभरते हुए कलाकार है उस लोगों का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। जब मैं पोखिला कोलिता मैडम से ये बातचीत हो रहा था, वो बोल रहा था कि जिसको चांस नहीं मिलता है उसको हम उभरते हुए कलाकार को हम चांस देना है। तो आप लोगों ने अभी तक ये काम कर रहा है? जी हाँ, सभी नवोदित कलाकारों को हमने मंच देकर उभारने का काम तो ज़रूर किया है। ठीक है। मणिपुर में जो अपकमिंग टैलेंट है, इस टैलेंट के बारे में आप लोगों का कैसा एवैल्यूएशन है? How can I say? I'm just running 60 years of in the theater. So many things I have seen and talent from Manipur. So many people, more than 200 organizations are there in theater. I am one of the person who control the theater persons, and then talent is so much high. নিশ্চিতভাৱে আমি পখিলা কলিতাৰ কাষলৈ আহিব লাগিব, লক্ষীদাসৰ কাষলৈ যাম, অনিল ডেকাই এটা মন্তব্য দিব। সকলোৱে আপোনাক প্ৰশংসা কৰিছে, বিশেষকৈ কি গুজৰাট কি ঝাৰখণ্ড বিহাৰত আপোনাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ চাইছে আৰু আপোনাৰ যিটো শক্তিক এটা আইডল বুলি কৈছে, গুৰু বুলি কৈছে। গতিকে
আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল কথা পিছৰ কথা সেইটো, কিন্তু মই ভাবোঁ যে এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে মই আজি গৌৰৱান্বিত যে সকলোৰে সন্মুখত মইতো আগৰ কাকো শিকাই থ'ব লগা হোৱা নাই, অন কেমেৰা কৈছে যে অসমৰ এগৰাকী নাৰী তেওঁলোকৰ গুৰু। এইটো সংক্ৰান্তত মইনো কি ক'ম, আপুনি আহ্লাদিত? মই আচলতেই বহুত মানে গৌৰৱ কৰিব পাৰিছোঁ যে তেখেতসকলে মোক তেখেতসকলৰ গুৰু বুলি ভাবিছে, কিন্তু মই কিমান দিব পাৰিছোঁ মই ক'ব নোৱাৰোঁ। মই দিবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে যিমান মানে বঞ্চিত হৈ আছে আমাৰ শিল্পী, সঁচা প্ৰতিভা, সেই প্ৰতিভাখিনিক উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে আমি বহুত যত্ন কৰি আছোঁ। আৰু এখেতসকলে মোক আজি মিটিঙত বহুত কিবা কিবি মানে প্ৰশংসা কৰিছে, এবাৰ চকু পানী ওলাইছে প্ৰশংসা শুনি পেলাই। এয়াই হ'ল বিগত সময়ছোৱাত কৰি অহা কামৰ এটা সন্তুষ্টি বুলি ক'ব পাৰি। লক্ষী দাস ডাঙৰীয়া আছে, আমি জানো যে অসম আন্দোলনৰ সময়ত এইগৰাকী ব্যক্তিৰ লগত কি হৈছিলে, আমি আঙুলি পৰ্যন্ত কাটি দিয়া হৈছিলে, এনেধৰণৰ বিভিন্ন কথা আছিল। তাৰপাছত তেওঁৰ সৃষ্টিশীলতা থমকি ৰোৱা নাই। অসম চৰকাৰে হয়তো আপোনাক বঁটা দিছিলে। কি ক'ব আজিৰ এই যে পাৰফৰ্মিং আৰ্টছৰ জৰিয়তে আপোনাৰ সেই স্বীকৃতিক পুনৰবাৰ স্মৰণ কৰিব বিচাৰিছে? এই প্লেটফৰ্মখনৰ লগত মই যোগাযোগ কৰা বা মই জড়িত হোৱাৰ মূল আৰু প্ৰধান ব্যক্তিগৰাকীয়ে হ'ল মোৰ মৰমৰ ভণ্টি। মই নিজৰ সৰু ভণ্টিৰ দৰে, যাক মই বহু বছৰ, অন্ততঃ আজি 30 বছৰমান মই পাই আহিছোঁ। পখিলা কলিতা, পখিলাই তেওঁ লিখে, নাটক লিখে, বেছিকেলি কবিতাৰে আৰম্ভ কৰিছিল। ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত তেওঁ যেতিয়া প্ৰথম চাকৰি কৰি থাকে, মই তেতিয়া অগ্ৰদূত কাগজত আছোঁ, তেতিয়া কিবা কিবি কামত মই আহি থাকোঁ আৰু পখিলা কলিতাক মই লগ পাওঁ। লগ পালে তেওঁ টেবুলত কিবা কিবি লিখি থৈ দিয়ে। মই কৈছোঁ, তুমি ইমান সুন্দৰ লিখিছা, এইবিলাক ইয়াত পেলাই থৈছা কেলৈ? এইবিলাক উলিয়াই দিব লাগে, এইবিলাক ছপাব লাগে, প্ৰকাশ হ'ব। তুমি বোলে হ'বনে দাদা? বোলে ডেফিনেটলি হ'ব। তেওঁ পঠিয়াইছিল, প্ৰকাশ হৈছিল। তেনেকৈ কবিতাৰ যাত্ৰা তেওঁৰ আৰম্ভ হৈছে। তেওঁৰ মাজত থকা যিটো প্ৰতিভা, সেই প্ৰতিভাক এটা আত্মবিশ্বাস দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কাম কৰিছিল। আৰু আমি যিমান দূৰ জানো, নৱম শ্ৰেণীত থাকোঁতে এই পাঠশালা সাহিত্য সভাত তেওঁৰ কবিতাই পাঠ কৰাৰ বাবে স্বীকৃতি পাইছিলে। আমি ৰবীন দা আছে, আৰু ইমান সুন্দৰকৈ আপুনি ৰাতিপুৱাৰ অনুষ্ঠানটো চলাই আছে। অকণমান ওচৰলৈকে আহক। অভ্যাগতসকলক আদৰণি জনাই বিভিন্ন কথা কৈছে। আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ জৰিয়তে এবাৰ আকৌ তেওঁলোকক ৱেলকাম কৰিলে, কি ক'ব? अति सुंदर। अब हिंदी में बोले तो उसको समझ में आएगा। हाँ अच्छा ठीक है। देखिए ये नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट एसोसिएशन मेरे ये फर्स्ट थिंग एज पर रिक्वेस्ट बाय द पोखिला कलिता। So I come to the help Pokhila Khalsa and I come to the help for the organization. You are the president of the organizing committee. I am reception committee, president of reception committee. So they come from the India in different parts of, but their visit for the Assam is very much important because it is a culturally related. Within the India, we are going to culturally related, isn't it? Language may be different, but culture is the same. Right? And in a country पहला वो है संस्कृति। संस्कृति से देश आगे बढ़ते हैं। अगर संस्कृति नहीं होगा तो देश कैसे जी पाएंगे? तो संस्कृति is the main. So we are lovers of the culture. That's why I come to help them and many thanks to them. Again, we are going to trying after the conference. It must be held in August, September in Rajasthan, Alwar. And again should be in Assam and in different rotation basis in different state of the India. ঠিক আছে। আৰু এগৰাকী উদীয়মান সংগঠক আৰু পখিলা কলিতাৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ এটা সহযোগ কৰি অনিল ডেকা আছে, আৰু তেওঁৰ এখন কিতাপ উন্মোচন হৈছিলে আৰু প্ৰেছ ক্লাবত তেওঁ অনুষ্ঠানটো ইমান সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিছিলে, আমিও মুগ্ধ হৈছিলোঁ। কি ক'ব যে পখিলা কলিতা বা আমাৰ এই যিটো আয়োজনটোৰ জৰিয়তে একাংশ শিল্পীক যিসকলে প্লেটফৰ্ম এখন নাপাওঁ বুলি, বা আজিৰ এনেকুৱা হৈছে যে স্বাৰ্থ কৰি কাৰোবাক উলিয়াই দিয়াৰ এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া বহুতো শুনা যায়, তাৰ ফলত বহুত প্ৰকৃত টেলেণ্ট লুকাই থাকে। কাৰণ প্ৰকৃত টেলেণ্টে কেতিয়াও নিজৰ পৰিচয় বিচাৰি, পাব্লিচিটি বিচাৰি চিঞৰি নুফুৰে। পখিলা কলিতা এই নেশ্যনেল পাৰফৰ্মিং আৰ্টছৰ দৰে অনুষ্ঠানে সেইসকল শিল্পীক আজি এটা ন্যায্যতা দিছে। প্ৰথমে মই অলপ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ পৰা অলপ আঁতৰি গৈছোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকক মই এই ডেম'ক্ৰেচি লাইভক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইকাৰণে যে আমি এই বহু বছৰ ধৰি এইটো প্ৰগ্ৰেম আমি ইয়াতে পাতি আহিছোঁ, কিন্তু আমি বাৰে বাৰে বহুত কেইবাৰ আমি প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চো পাতিছোঁ, কিবাও পাতিছোঁ, কিন্তু এনেধৰণৰ সঁহাৰি আমি পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোক বাহিৰত যিমান জানে, অসমত কিন্তু আজিলৈকে ইমান জনা নাই। আজি পখিলা কলিতা বাইদেউক বাহিৰত যিমান জানিছে, অসমৰ মানুহে কেইজনে জানিছে? কথাটো সেইটো এটা। গতিকে আমি সেইকাৰণে আপোনালোকক প্ৰথমৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তাৰপিছত দ্বিতীয় কথা হ'ল, আমি বাৰে বাৰে এই অনুষ্ঠান পাতি কিন্তু এটা সময়ত আমাৰ এনেকুৱা এটা মনোভাৱ আহি যায় যে আমি আৰু অনুষ্ঠানটো নাপাতিম নেকি,
এইটো অনুষ্ঠান পাতাৰ কাৰণে আমাৰ ইচ্ছা নোহোৱা হৈ যায়। কিন্তু যেতিয়া আমি এইসকল শিল্পীৰ কথা মনত পেলাওঁ, আজি এখেত অশীতিপৰ শিল্পী, এখেতসকল অশীতিপৰ শিল্পী বুলি আমি ক'ব খুজিছোঁ, কাৰণ বয়োজ্যেষ্ঠ, ইমান বয়সৰ পিছতো যে এখেতসকলে আজি সুদূৰ ৰাজস্থান, মুম্বাই, বিহাৰ, তাৰ পৰা আহি অসমত আহি এনেকুৱা কৰোণাৰ মহামাৰীৰ মাজতো যে তেখেতসকলে আহিছে, সেইকাৰণে আমি তেখেতসকলৰ কাৰণে আচলতে এটা হাত চাপৰি বজাব দৰকাৰ। আৰু আমি এইকাৰণে এই অনুষ্ঠানটো পাতিব বাধ্য হৈ যাওঁ। যেতিয়া আমি এখেতসকলৰ চকুত নাচন দেখোঁ, দেহত নাচন দেখোঁ, তেতিয়া আমি এই অনুষ্ঠান পাতিবলৈ বাধ্য হৈ যাওঁ। আৰু এটা কথা কৈছে, সংস্কৃতি বোৱতী সুঁতিৰ দৰে, বোৱতী নৈৰ দৰে চৰ্চা কৰিব। গতিকে সেইকাৰণে আজি বাহিৰৰ বহুত বেলেগ বেলেগ সংস্কৃতিৰ লোক, কিন্তু আমি আজি ইয়াতে এনেকুৱা হৈছোঁ, আমি কোন গম নাপাওঁ। কিন্তু আমি এখন মঞ্চত এখন ঘৰৰ দৰে হৈছোঁ। আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ মধ্যমণি বা মূল গছডালৰ শিপা হৈছে পখিলা কলিতা বাইদেউ, আৰু আমি আহিছোঁ উপশিপা হৈ। মই আজি উপশিপা হৈছোঁ, আৰু বেলেগো উপশিপা হৈ আছে, উলিয়াই আনিছে তেখেত হৈ আমাক উলিয়াই আনিছে। আৰু তেখেতে যেতিয়াই কাৰোবাৰ প্ৰতিভা দেখিছে তেখেতক আগবঢ়াই আনিছে বা এই কামত সহায়ক কৰিছে, বা তাৰ পিছতো যাক বেছি অলপ মানে দায়িত্বশীল বুলি ভাবিছে তেখেতকো দায়িত্ব দিছে। আজি মই 3-4 বছৰৰ পৰা ময়ো ধৰক লাগি আছোঁ, আৰু তেখেতে মোকো এনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্ব দিছে, সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব দিছে। গতিকে দ্বিতীয় কথা, মই আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিছোঁ। আমাৰ উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে দলিত, শোষিত বা নিষ্পেষিত আৰু একেবাৰে যিখিনি আমাৰ দুৰ্ভিক্ষ, সেই শিল্পীখিনিক আমি প্লেটফৰ্ম দিয়া, আৰু সেই উদ্দেশ্যটোৰ কাৰণে আমাৰ এইটো। আৰু এনেকুৱা উদ্দেশ্য বেলেগত কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ আজিকালি আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে যে আজিকালি স্বাৰ্থপৰ যুগ, কিবা যুগ এনেকুৱা হৈছে, গতিকে সেইটো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। সেই নোৱাৰোঁ কাৰণে যিখিনি শিল্পী একদম আপোনাৰ গ্ৰাছৰুটৰ শিল্পী, কিন্তু এই শিল্পীখিনি কিন্তু কোনো জেগাত কিন্তু আপোনাৰ প্লেটফৰ্ম নাপায়। সেইকাৰণে আমি এইটো প্লেটফৰ্ম দিছোঁ। এইখিনিয়ে উদ্দেশ্য। জামশেদপুৰ से झारखंड से, हाँ, अनुज कुमार, কালাৰ্ছ টিভি যি আছে, কালাৰ্ছ টিভিৰ CID-খনত এখেত এক্টিং কৰিছে, আৰু কিবা এক্টিং কৰিছে। এবাৰ নতুনকৈ আমাৰ মাজলৈ আহিছে। Great welcome to Assam. Thank you so much. And how are you associated with the National Performing Arts? See, I'm basically an actor. I've been doing this theatre last 22 years. And when I was called by Abhay Bhaiya and Madam, so I said, "Nay, I must." From which state? I'm basically from Jharkhand, but my working place is in Bombay. I mean, I've been into serials and films. So, but then Assam, this is my first visit, and it's amazing, boss. It is the people, the warmth, the gratefulness. So we are really mesmerized to see their arrangements and everything. I mean, the city is like amazing. So now we are here to meet every artist and to promote them, those who are not getting platforms, and that what they have already said and what we are trying to do. So this is what we are trying to. Information coming from Pokhila Kolita, you have been acting in various serials produced by well-known and eminent TV channels. Can you give names to our? Doing last 20 years, CID, Crime Patrol, Savdan. I mean, any channel you watch. I mean, right now it is doing. I mean, I was there. I was watching. In Bangla, it is coming on Channel 8 and Akash Ganga. I mean, lots of channels which we are doing. ZTV. Prior to Assam visit, did you aware about Assamese culture or something like that? Yes, when I have been doing theatre last 22 years, and only because this, some Manipuri people and Assamese, they have been performing in Shimla, they have been performing in Bhagalpur. So everywhere they reach, I mean, it is really amazing. I mean, far east end, and they are reaching to Bombay, Shimla, I mean, anywhere in north. So they do perform, and I have been watching that thing. So this really attracts us. That Bihu dance is quite very famous in everywhere, in Bihar, UP, in Delhi, in Karnal, in Shimla. I have seen everywhere. You know Assamese through the name of Dr. Bhupen Hazarika. You have heard of? Yes, I mean, that is the. I mean, he is the god. I mean, he was there in film industry also. He has sung a good number of songs for Hindi films. So we thought, like, I mean, he is rocking. I am concluding our conversation because you are going to organize your open session.